नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड पुणी थोड़े स्वागत करुच्ची आज भिडियो को फ्रेंड आप जानते बर्तमान सारा देश में 1,17,00,000 हिताधिकारी मान राशन कार्ड कटिया जाऊँगी। फ्रेंड आपण पाखे कौन कौन थे आप राशन कार्ड कटो राशन कार्ड कटिया द्वारा आपण मैंने कौन कौन असुविधार सम्मुखीन हेबे ये भिडियो माध्यम आपने जानीपारे कंप्लीट नोटिफिकेशन मुझे आपको देखदेवी तो निहाती आपने शेष जाए भिडियो देखूँ। फ्रेंड जदि आप टिके मुंड खटेबे ताहले आपन राशन कार्ड कटिबो नै आपन राशन कार्ड आपन जेमती अछि सेमती रहिथिबो। वांस जदि आपन राशन कार्ड कटि गला ताहले आपन पीएम किसान सीएम किसान जदि पाउछंती से भी कटि जिवो आ आपन जदि हेल्थ कार्ड पाइछंती से भी कटि जिवो। राशन कार्ड द्वारा ये तीनटा जिंस केमती आपन कटिबो आपन को आगो मो वीडियो रे बुझे देबी तो निहाती आपन माने शेष जाय वीडियो देखंतु। जदि आपन माने सतर्क हेबे नै एबेटो जदि आपन सठिक भाबे प्रिपेयर हे नथिबे ताले जे भी ऑफिसर आसी आपन घर इनक्वारी करे पई जेतेबेले आसीबे आपन माने जदि कहि न पारिबे आ तांकू आपन कन्विन्स करि न पारिबे ताले आपन राशन कार्ड कटि जिवो। से माने आपन माने कोन पचारिबे आपन माने कोन उत्तर देबे ए भिडियो माध्यम रे आपन माने जानि पारिबे। जदि शेष जाय आपन भिडियो देखिबे ताले आपन राशन कार्ड कटिबो नै आपन राशन कार्ड आपन पाखे थबो। जदि फ्रेंड आपन प्रिपरेशन है नथिबे ताले आपन राशन कार्ड कटि जिवो। तो मु वर्तमान आपन माने देखै देबी जे राशन कार्ड को नै कि नुवा नोटिफिकेशन कोन आछि को हिताधिकारी मानकर राशन कार्ड कटिबो तालंतु मु आपन माने देखै देबी। फ्रेंड देखो मासिक जदि 10,000 टंकार अधिक रोजगार किंबा 2 बखरारू अधिक पक्का घर किंबा 3 चकिया गाड़ी मोटर चालित डंगा किंबा कृषि जंत्रपाति आदि रही राशन कार्ड कटियो बोली एबे प्रचार होउछि। जदि आपनकर मासिक आय 10,000 टंका निहाती मूल्य लोक भी मासक 15,000 टंका इनकम करूछंती। एबे वर्तमान मूल्य हेलानी दिन को 500 टंका ता माने मासक रे से 15,000 टंका इनकम करिवो ता माने कोन ताको राशन कार्ड काटिबे ठीक हबो कि आपण माने कमेंट रे जणांतु। तापर 2 बखरारू अधिक पक्का घर जदि आपनकर 2 रो अधिक बखरा जदि पक्का घर अछि ताले भी आपनकर राशन कार्ड कटि जिवो काइना आपण माने धनी श्रेणी रे आपण माने गणा हेबे। जदि आपनकर 3 चकिया गाड़ी अछि जेमति कि ऑटो आपण टोली फोली जदि अछि आपण सेति भाबंतु नै जदि ऑटो रु आ जदि 4 चकिया जान अछि ताले आपनकर राशन कार्ड कटि जिवो। तापर फ्रेंड देखंतु जदि आपनकर गोटे मोटर चालित डंगा अछि बा बोट अछि ताले भी आपन कटि जिवो किबा कृषि जंत्रपाति जदि अछि आपनकर ताले भी आपनकर राशन कार्ड कटि जिवो। जे भी आपन मानकर राशन कार्ड जदि कटिले अदर्स केमति कटिबो मु आपन कहि देबी वीडियोटा को देखसांतु। तापर फ्रेंड देखंतु सेही परि 2.5 एकर जमी थिबा हिताधिकारी माने मध्ये राशन कार्ड रु बाद पड़िबे बोली सरकारी अधिकारी माने कहउछंती। जदि आपनकर 2.5 एकर जमी अछि ताले भी आपण राशन कार्ड रु बात पड़े किंतु फ्रेंड प्रॉब्लम है जे ये जो वेरिफिकेशन हम सठिक भाव होगा दरकार। जमीती सुभद्रा योजना बेले जार 2 एकर अधिक जमी नथिला तांकर 2 एकर बा 5 एकर अधिक पकेकी काटिथिले देखला बेलू तांकर एकर कोन गुंठे भी तांकर जमी नथिला से भली भाबे जदि एबे सठिक भाबे जदि सर्वे न करी बा इनक्वारी न करी जदि काटिबे ताले बहुत हिताधिकारी आगु को हंतसंत हेबे बा हैरान हेबे। आपनकर 2 एकर अधिक जमी अछि ताले निश्चय आपन राशन कार्ड कटि जिवो। जदि आपनकर 2 एकर कम अछि ताले आपन राशन कार्ड कटिबो नै जदि बा पचारिया को आसीबे ताले आपन माने मना कर देबे। अब देखंतु सूचना अनुसार केंद्र सरकार सारा देश पय एक संदिग्ध तालिका प्रस्तुत करछंती। एही तालिका रे देशर 1,17,00,000 हिताधिकारी मानक नाम रहिछि। एबे मु पूर्व वीडियो स्टार्ट करिया बेले मु जो कथा कहतली 1,17,00,000 रु अधिक हिताधिकारी मानक एबे राशन कार्ड कटिया को जाउछि जो माने कि अयोग्य बोली केंद्र सरकार को लागुछि। तो फ्रेंड आउरी अछि देखंतु आपण माने हिताधिकारी माने राशन कार्ड पाइबा पाए योग्य न थिबा केंद्र सरकार अनुभव करछंती अर्थात एही तालिका थिबा हिताधिकारी माने अयोग्य होई मध्ये राशन सामग्री नेउथिबा केंद्र होइछि। एथिमाई राज्य गुडी को एही तालिका प्रदान करबा सहित तालिका थिबा हिताधिकारी को स्थिति जांच करि सेमानंकु तालिका रो हटाइबा को निर्देश थिबा जणा पड़छि। ए वर्तमान मो भद्रक डिस्ट्रिक्ट रे हेगला बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट पळे आसिलानी आ एबे किछि किछि डिस्ट्रिक्ट रे एबे सब तालिका आसुछि एबे अदर आम स्टेट रो अदर डिस्ट्रिक्ट मानकर एबे चालू अछि काम तालिका जते बेले आसीबो सेते बेले आपनकर जदि ना सेठी तालिका थिबो आपनकर राशन कार्ड कटि जिवो। हठात कटिबोनी आपनको इनक्वारी करिवे आपन घर को आसीबे ऑफिसर सब पचारिबे आपनकर जो भी डेटा रछि सरकार पाखे सेटा सठिक डेटा कि नै सेटा से जांच करिवे जांच कला परे जदि आपन जदि एलिजिबल हेबे नै राशन कार्ड पय ताले आपनकर राशन कार्ड कटि जिवो। तापर फ्रेंड देखंतु हिताधिकारी को स्थिति जांच करि सेमानकु तालिका हटाइबो निर्देश दैछंती। आयकर विभाग परिवहन विभाग और कॉर्पोरेट व्यापार मंत्रालय आदि विभाग गुड़िकर तथ्य आधारित करी एही तालिका प्रस्तुत करा जायछि।
ଆପଣଙ୍କର ପରିବହନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କେତେଟା ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ହେଲେ ବି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତ ସେଇ ଡେଟାକୁ ନେଇକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଧରପଗଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଏହି ସୂଚନାରୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାଇଥିବା ଅସମର୍ଥିତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁରା ଦେଶରେ 1,17,00,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଆଉ କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଇ-KYC କରାଗଲା। ଇ-KYC କରିକି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର କାଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ସରକାର ଅପଡେଟ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏ ନେଇକି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର BMC ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 36,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 36,000 ରାସନ କାର୍ଡ଼। ସେହିପରି ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପାଇଁକି ପ୍ରାୟ 5,000ରୁ ଅଧିକ, ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ପାଇଁକି 27,970ଟି କାର୍ଡ଼ କଟାଯିବ। ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରାୟ 42,000, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 35,000, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 51,000 ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରଦ୍ଦ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଚଳାଚଳି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଇନକମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଯିବ। ୱାନ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ କଟିଯିବ। କାହିଁକିନା ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ଲିଙ୍କ କରି ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ କରାହେଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ହିଁ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଲା ତାହେଲେ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ କଟିବ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର PM କିଷାନ ପାଉଥିଲେ PM କିଷାନ ପଇସା କଟିଯିବ, କିମ୍ବା CM କିଷାନ ପାଉଥିଲେ CM କିଷାନ ଟଙ୍କା କଟିଯିବ। କାହିଁକିନା ବିନା ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ନା PM କିଷାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ନା PM କିଷାନ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ, ନା ଆପଣମାନେ CM କିଷାନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ନା CM କିଷାନ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ତ ଗୋଟାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଗଲା ତାହେଲେ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଅଫିସର ଆସିବେ ବା କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।